Okay, welcome back. I hope you had a good break. Nah, selamat datang kembali. Mudah-mudahan kita tadi break ya. So I think we've given some time for questions and answers. Dan jadi kita ada waktu untuk mencatat semua pertanyaan dan kita akan menjawab. So some questions have come in through the Zoom already, Banyak pertanyaan yang datang dari Zoom peserta. but I think I also want to give the chance to the people on site if you have any questions you want to ask first. Dan juga kalau ada pertanyaan dari peserta yang onsite, silakan. Ada? Ada? Or belum? Think a bit more. Sorry? Okay. If not, maybe we start with the questions online first. We can think a little more. I think we have question and answer session after every session. So if you suddenly think of another question, don't worry, you still have time to ask us. Jadi setiap sesi kita akan ada pertanyaan dan akan dijawab. Jadi jangan khawatir, kita masih ada waktu. Kita akan sesi ini punya pertanyaan terlebih dahulu. Okay, maybe we start with the first question. Pertanyaan yang pertama ini adalah Sisa Wiwik dari GPSDI Bukit Hermon, Balikpapan. Pertanyaannya adalah, saya mengajar di remaja atau SMP. Boleh di-sharing bagaimana menghadapi anak yang moody? The question is, this is about, she is teaching in the youth. She is asking how to share to Moody teenagers. yeah, to the moody teenagers. Okay, so I'm going to ask Brother Alan to answer this question. 'Cause, yeah. Hello, hello everyone. Halo semua, ini Brother Alan. I think in all human communication, Di dalam semua komunikasi manusia, whether they are extrovert or introvert, apakah kita orang yang keluar atau orang kita yang pendiam, as you have learned this morning, building connection is very important. jadi hal yang terpenting adalah kita membangun koneksi komunikasi. All right. In my course of, I run a children business. Oh, that's why. Jadi Brother Alan ini mempunyai bisnis anak-anak, Yeah, I run a swim school mempunyai sekolah renang untuk anak-anak back in Singapore. di Singapura. We teach about 5,000 children a year. Wah, quite a lot. Brother Alan mengajar anak-anak yang belajar berenang itu 5.000 murid setahun. Yeah. We have seen many children of all backgrounds and all character. Jadi saya melihat begitu banyak anak-anak punya latar belakang yang berbeda dan juga karakter anak-anak yang berbeda. Every single human being Dan setiap individu look out for connection. mencari koneksi. So if we have a moody kid in a class, Jadi kalau kita mempunyai anak yang moody di kelas, the most important foundation you want to lay dan fondasi atau dasar yang ingin kita berikan atau kita bangun, is to make yourself approachable. yaitu untuk memberikan kita sempat untuk dihubungi. Acknowledging the child's presence is the number one step. Dan memberitahukan kehadiran anak-anak itu adalah nomor satu. Because if the child do not respond, it's fine. Kalau anak-anak itu tidak respon, baik, tidak apa-apa. Because they know that you are acknowledging their presence. Tetapi kita lebih mengutamakan kehadiran, kenyataan bahwa anak-anak itu ada di tengah-tengah kita. So the number one secret in acknowledging a person's presence Jadi satu hal yang penting ya supaya kita bisa memberitahukan kehadiran anak itu is to know their name. adalah untuk tahu namanya siapa. If you cannot remember their name, you can never acknowledge their presence. Jadi kalau kita tidak bisa mengingat anak itu namanya siapa, kita tidak bisa menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. The second secret Yang hal kedua, rahasia kedua, is to always say hello. selalu memberikan salam halo kepada anak itu.
So when you acknowledge their presence, and if they don't respond, it's fine. Hi, John. How are you? No response, it's okay. All right, it's all right. I'm glad that you are here. Jadi kalau kita sudah memberitahukan kehadirannya, anak itu tidak respon, kita kembali komunikasi, oh halo John, apa kabar? Kalaupun dia tidak respon, tidak apa-apa. Sekali lagi kita mengatakan, oh saya senang kamu ada di sini, hadir di sini pagi ini. Because if they are in Sunday school, that means their parents want them to be in Sunday school. Jadi kalau anak itu ada di sekolah minggu, berarti orang tuanya menginginkan anak itu juga di sekolah minggu. So if the child is in Sunday school because the parents want them to be in Sunday school, that means they are quite an obedient child. Jadi kalau anak itu ada di sekolah minggu dan orang tua menginginkan anak itu di sekolah minggu, jadi kita tahu paling sedikit anak itu turut kata orang tua. They might just need a bit more time to open up to you. Jadi mungkin anak itu perlu sedikit lebih banyak waktu sehingga anak itu bisa terbuka kepada kita. As long as we follow these two principles, acknowledging them and always saying hi to them, eventually what happens is you are telling the child that you are always here and you're always knowing that he is here and you are opening yourself to him. And at any one time, he can be open to you. Jadi dua hal penting yang perlu kita ingat bahwa kalau kita selalu mengingat namanya dan juga menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita dan membuka diri kita, maka anak itu pun akan membuka diri kita dan kita akan selalu bisa berkomunikasi dengan anak itu. And the third secret, Dan hal yang ketiga, engage in the power of God. yaitu supaya kita mempunyai hubungan dengan Tuhan di dalam kuasa Tuhan. I've been running my swim school for 22 years. Saya mempunyai sekolah renang ini selama 22 tahun. When I was younger, Pada waktu saya masih muda, I love to take the most difficult children. saya suka anak-anak yang ikut sekolah renang saya itu anak-anak yang sulit. Because when I take the most difficult children, I'm always being pushed out of my comfort zone. Jadi kalau anak-anak yang saya hadapi itu adalah anak-anak yang sulit, itu membawa saya untuk keluar dari zona nyaman saya. When that happened, I know that my ability is not enough. Jadi kadang-kadang menyatakan diri saya bahwa kemampuan saya adalah tidak cukup. Jadi saya harus bergantung kepada Tuhan. Therefore, I need to pray. Oleh karena itu saya perlu berdoa. And I have to pray for the children. And I have to pray that the children's hearts will open. And I pray that the God will give me the words to speak to the kid. Dan saya berdoa supaya Tuhan membuka hati anak itu, supaya Tuhan berbicara kepada anak itu. At the right time and at the right moment, God can open those doors. Dan pada waktu yang tepat, Tuhan pasti membuka hati anak itu. That's the three secrets of helping a moody child. Dan ini ada 3 hal rahasia supaya kita bisa membantu anak yang mudi. Thank you. Terima kasih. Yeah. Hey, hi. I thought I just share a bit dealing with moody teenager based on some experience. So in our Sunday school previously, there was this teenager. He was like what it was mentioned. He was quite moody, always by himself. Jadi saya ingin memberitahukan pengalaman saya bagaimana untuk deal dengan anak yang mudi. Jadi ada satu pengalaman saya. So these teens, I will just call him this youth. That time we started getting youth to help out in our Sunday school. Jadi ini anak muda ini pada waktu itu kita ingin membantu anak muda itu untuk ikut serta dalam program sekolah minggu. So we offered this youth whether we asked whether he wants to join Sunday school and help out because we see an opportunity to reach out to him. Jadi anak yang mudi ini saya tanyakan apakah mau ikut serta di dalam sekolah minggu ini. So he have this very moody look, and then reluctantly he say, "Oh, okay, I will help out." Jadi karena dia ini orang yang mudi, jadi kadang-kadang dia segan-segan menjawab,
oh ya, nanti saya bantu. So wow, great. Wow, this moody boy, there's an opportunity to reach out to him. Oh, awesome. I thought, at least I thought, wow, it was good. God is good. Jadi brother saya pikir, wah pasti anak muda ini pasti nanti akan menjadi baik ya orang yang mudi ini. Begitu semangat ya. But when he started serving in Sunday school, then I realized that wow, it was very painful for me to deal with him. Jadi sudah 3 kali dia ikut serta di dalam program sekolah minggu. Ternyata buat saya itu sedikit susah dan sulit ya. Saya merasa sedikit waduh kerepotan sama anak yang mudi ini. He doesn't respond to messages. And then he turn up late for duty. I say, okay, let's meet at 9 o'clock. He will turn up at about 10 o'clock, just before the Sunday school start. And it really disrupt the whole planning process. Jadi saya kirim pesan, dia tidak menjawab. Jadi saya berjanji untuk ikut program sekolah minggu ini sudah datang jam 9, dia datangnya jam 10 kurang pas sekolah minggu mau mulai. Jadi mengganggu semua program yang ada. But that didn't stop me from engaging him and reassuring him that hey, God have a purpose in your life, and you have some talents that you can use to serve God. Jadi ini tidak menghambat saya untuk terus memanggil anak itu untuk ikut serta dalam program sekolah minggu ini. Karena saya percaya Tuhan pasti mempunyai sesuatu rencana untuk dia supaya dia bisa keluar dari anak yang mudi. So the first point is keep assuring the youth that he have a place in serving God, and nobody is unworthy or undeserving in God's kingdom. Jadi terus meyakinkan anak itu supaya menyatakan bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam hidupnya dan supaya dia bisa melayani Tuhan. So the second thing that I did, or it's not intentional, it's unintentional, okay, is because youth, they are always looking for significance and being connected to people. Sometimes as adult, I'm not the best person to connect with the person. Jadi kalau anak muda ini memang dia ingin mencari jati diri. Jadi walaupun kadang-kadang secara khusus atau secara tidak khusus, saya tetap berkomunikasi dengan dia. So at this point, you can actually approach other youths or people who are close to him, ask them to help to encourage this boy. Yeah. Jadi boleh juga kita meminta saudara yang lain yang dekat dengan anak yang mudi ini ataupun orang lain yang dekat dengan anak mudi ini sehingga bisa berkomunikasi dengan anak ini. Let his close friend be the positive energy, positive change in his life. Yeah. Dan teman yang dekat dengan anak yang mudi ini boleh menjadi hal yang membuat dia menjadi berpikir positif dan membangun dia. Yeah, so these are the two things that it work for that particular kids. I will not say that it works for everybody because different folk, different stroke. Jadi hal ini bisa dilakukan untuk anak yang mudi ini. Tetapi tidak semua anak mudi ini kita bisa melakukan hal yang sama karena setiap individu adalah berbeda. Yeah, so fast forward, this I had a lot of issue with this boy. And then few years, I think about 2 years later, he went into the national service. In Singapore, we need to have this wajib militer. Yeah, 2 years. And then while he was serving his national service, he came back to serve in our kids camp. Jadi setelah berapa tahun sampai 2 tahun yang lalu anak yang mudi ini ikut wajib militer di Singapura karena ini ada sesuatu peraturan di Singapura. Sampai setelah dia keluar dari wajib militer ini anak ini berubah malah ikut serta di dalam kids camp. So when at that point there was a change in him. His attitude have totally changed. I noticed that we had a meeting at about 7+ in the morning to pray for the kids camp.
he was there on time, and I was very impressed. Yeah. Jadi anak ini setelah mengikuti wajib militer, sikap hidupnya berubah. Jadi pada waktu dia ingin ikut serta dalam program Kids Camp, kita mengadakan doa pagi jam 7 pagi, anak ini tepat waktu datang ikut berdoa pagi. And during altar call for the children, he was there laying hands on the kids and praying for the kids very seriously. Jadi pada waktu ada altar call di Kids Camp, anak yang mudi ini juga datang membantu mendoakan anak-anak yang lain. And at the end of the camp, I actually singled him out and I said, "Oh, Oliver," his name is Oliver. "Oliver, I have something to tell you. I have a problem with you." Yeah. Jadi pada akhir Kids Camp, anak ini namanya Oliver, Brother Seth panggil, "Oliver, saya ada sesuatu untuk kamu." Actually, the problem is just a joke. I just want to tell him in front of everybody, just to assure him that I see the change in him, and I give him assurance that he has done something great for God. Jadi problemnya saya katakan bahwa Oliver, saya ada problem, yaitu saya berterima kasih bahwa ada perubahan di dalam kehidupan Oliver ini, bahwa Oliver sekarang juga ikut melayani Tuhan. So continue to give assurance, continue to find an opportunity to praise the youth that you think that he's okay. Sorry, continue to find the opportunity and find the way to praise the youth lah. Whenever there's especially when if in front of a crowd, so you are giving him the kind of assurance that yes, I am worthy in this God's family. I have a purpose to play in God's work, and this will actually change the mood of the kids, change the attitude of the child. Jadi terus memberikan keyakinan kepada anak ini dan terus menyatakan kehadirannya dan memberi kesempatan kepada anak ini sehingga anak ini bisa berubah, tetap berkomunikasi dan juga menghargainya. Dan juga terlebih di tengah-tengah keramaian bahwa kita terus menghargai anak ini dan menyebut nama anaknya, maka perubahan anak mudi ini akan terjadi. Yeah, that is just one example that I can think of. Ya, ini adalah salah satu pengalaman Brother Seth. Okay. Thank you, Brother Seth and Brother Alan. The thing to remember, I think from this, what I learned is that, in Sunday school, sometimes when you are in Sunday school, it's you, right? I find it's a very lonely ministry because it's you, the teacher, by yourself with the classroom. Jadi di dalam sekolah minggu ini kadang-kadang kita menemukan diri kita itu adalah kita sendiri di dalam melayani anak-anak sekolah minggu ini. Yeah, but I'll talk about this more after lunch. But I think what this shows is, really the Sunday school ministry is a team. Because when I saw the question just now, I said, I don't know how to answer this question. And then Brother Alan and Brother said, we can do it, yeah. Jadi kita tahu bahwa sekolah minggu ini, program sekolah minggu dan guru-guru ini sebenarnya kita ada satu tim. Jadi ketika saya melihat pertanyaan ini, saya berpikir, waduh bagaimana saya menjawabnya. Tetapi Brother Alan dan Brother Seth bilang, oh tidak masalah, kita bisa menjawabnya bersama-sama. Yeah, so I mean, if you do run into issues in your classroom with certain children, with parents, and you don't know what to do, feel free to turn to your brothers and sisters serving in the ministry. Jadi kalau kita guru-guru sekolah minggu menghadapi masalah anak-anak ataupun sesuatu, jangan kecewa, jangan kecil hati. Kita adalah satu tim, mari kita sama-sama saudara seiman, guru-guru saling memberikan berkomunikasi dan supaya kita bisa mendapatkan solusi. Yeah, we are better as a team. Yeah. Kita better sebagai satu tim. Okay, I think there was another, or anybody have a burning question from on-site? Ada pertanyaan yang on-site? Tidak ada? Okay, not yet. Belum, okay? Belum. Let's have one question later. Okay, so maybe we go to the next question. Pertanyaan yang kedua, yaitu dari Sister Juliani, juga dari Balikpapan, Bukit Hermon. Bagaimana menghadapi anak sekolah minggu di kelas balita? Ada yang cenderung aktif, ada yang tidak aktif, ada yang perhatian tapi sebentar. Situasi saat kegiatan sekolah minggu sedang berlangsung.
You know the question? Satu lagi, one Oh. more same. Satu lagi dari Sister Regine Fenicia, juga dari Bukit Hermon Balikpapan. Pertanyaannya, saya mengajar di kelas kecil, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang cepat bosan dan cenderung kurang fokus? Do you understand the question? I teach The in a second- small class. Yes. That's what I can read. How? Because the children is Yeah. is easily boring, Oh, is he and bored? then Yeah. it's not concentrating or focusing. Okay, Yeah, and then the yeah. first one was Yes. about how there are some enthusiastic children and some not so enthusiastic Yeah, children in the toddler in class. the same class. In the Okay. toddler. Okay, class, I want to say yeah. that Teacher Sakura will talk about it later, but maybe I just share a little bit first from my experience. I think it's normal. There will always be children who are more enthusiastic, and there are always children who maybe like to take a back seat, and there are always children who are disruptive in your class. Jadi di dalam sekolah minggu itu ada hal yang normal. Ada anak-anak yang begitu antusias, ada yang diem, ada yang kadang mengganggu di dalam kelas. But we just need to remember that God loves every one of them, and our job is to make sure that we train every one of them in His word. Jadi kita tahu bahwa hal yang perlu kita ingat adalah kita sebagai guru sekolah minggu untuk hanya mengajarkan kewajiban kita anak-anak, dan kita hanya berdoa membawa anak itu mengalami perubahan. So what's important, although it is to make sure that what I try to remind myself not to take the easy way out and only engage the enthusiastic children. Jadi kita harus mengingatkan diri kita sebagai guru sekolah minggu, tidak hanya memberikan perhatian kepada anak yang antusias, tapi juga kita memberikan perhatian kepada anak-anak yang lain. Yeah. So so how I do my Sunday school class, I always start by saying we open with a word of prayer, and I always ask who would like to volunteer to pray. Jadi pada waktu saya mengajar sekolah minggu, hal yang pertama saya ajukan adalah kita membuka dengan doa, dan saya meminta anak-anak untuk berdoa. And there's usually only 1 or 2 people who will volunteer. Biasanya memang hanya ada 1-2 anak aja yang dengan sukarela mau berdoa. And while it is always easy to call these children to volunteer and start, so that I can start my lesson. Jadi mungkin dengan mudah kita panggil 1-2 orang ini sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran. But I will wait, and I will maybe mention that this child and this child you prayed the last time. Maybe we give your friends a chance, and then I will just wait and say, we're just going to stare at each other for the rest of the class if nobody else volunteers. Jadi mungkin kita kadang mengatakan bahwa oh ya, minggu lalu kamu dan kamu sudah berdoa. Coba teman yang lain yang berdoa, dan kita menunggu sesaat. And then you'll be surprised, you wait long enough, someone will volunteer. Dan kita akan menunggu, dan tiba-tiba mungkin ada anak yang akan berdoa. Yeah, and then I'll try to encourage them and really call them out because they have stepped out of their comfort zone to do something. Jadi kita mungkin agak heran juga bahwa ada seorang anak yang ingin keluar dari zona nyamannya dan juga mau berdoa. Yeah. Also, I think as you get to know the children better, you realize that some of them like to do certain things. Maybe they don't like to answer your questions, but they are very good at craft. Jadi kalau kita mengajar beberapa lama, kita akan mengetahui bahwa mungkin ada anak-anak yang tidak respon, tetapi juga mungkin anak-anak yang punya talenta kelebihan, yaitu di dalam craft. So we create opportunities for these children. For example, if there is a session on craft, can ask them to come to the front, help to teach the other friends. Mungkin untuk anak-anak yang punya kelebihan di dalam craft ini, mungkin kita bisa membawa anak-anak ini maju ke depan untuk membantu teman-teman yang lain. So this is just some ideas that you may have. You might have other ideas also. Ini adalah salah satu ide, dan mungkin juga ada ide-ide yang lain. And maybe I pass on to Sakura. You have something to add? Sister Sakura juga akan memberikan. Okay, I think in an ideal world, in an ideal situation, it will be like in school, right? You have 6 years old all together, primary 1 together, primary 2 together.
Mungkin di dalam sekolah umum, biasanya di dalam kelas-kelas SD ini, mungkin kita punya teman-teman itu yang sama, satu kelas SD kelas 1, kelasnya umur 6 semua. So you are able to teach them at that level. Kita bisa mengajar di level yang sama. But unfortunately, for most of the churches, including our own church, we have to mix the class because of various reasons. Jadi pada umumnya di gereja kita mempunyai anak-anak sekolah minggu itu dengan umur yang berbeda dan kita harus mengajar di dalam situasi yang seperti ini. And I think the biggest reason is lack of volunteers, lack of teachers, right? Dan yang kekurangan adalah kurangnya tenaga pengajar. So the teachers have to adapt how to teach a 2-year-old and a 4-year-old together in the same class. Dan kita sebagai guru, kita harus mengajar anak yang berumur 2 dan yang berumur 4 di dalam satu kelas. We have to remember that at the age, right, when they are very young, 2-year-old, 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old, 2-year-old and 5-year-old are very different in their ability to understand and the things that they do. Jadi untuk anak-anak yang berumur 2, 3, 4, dan 5, mereka itu pada waktu di sekolah minggu kita mengajar mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mendengarkan. As they grow older, it's easier because they can understand, they can read, they can reason. Jadi begitu mereka bertumbuh lebih besar lagi, itu akan lebih mudah karena mereka sudah bisa membaca, mendengar, dan juga melihat. So the younger they are, the more things you have to do. Jadi anak-anak yang lebih kecil, kita harus lebih mengajar dengan lebih lagi. What I mean is that you really have to be like a magician, you know. Maksud saya bukan kita seperti tukang sulap. Because the younger they are, their concentration is so short. Jadi pada waktu anak-anak yang berumur lebih kecil, konsentrasi fokus mereka itu lebih pendek. So you're looking at maybe like 1 minute or up to 5 minutes. Jadi kita melihat mungkin sekitar 1 menit sampai 5 menit maksimum. So what do we have to do? We have to constantly change the activity. Jadi kita harus merubah setiap pengajaran kita, aktivitas kita yang berbeda. So we are going to go through it. I'm going to go through it more in detail later in the afternoon. Saya akan lebih memperincikan hal ini nanti pada waktu sesi selanjutnya. But just roughly, it will be, for example, if you have a list of songs, say 5 songs. Misalkan kalau kita ingin menyanyikan 5 lagu. Instead of singing all 5 songs at one time, jadi daripada kita menyanyikan 5 lagu secara berurutan terus, you can break it up and do it at 5 different sessions. jadi kita bisa membagi-bagikan lagu itu di dalam 5 sesi. Yeah, and then put in between different elements like story time or craft, so that there's change all the time. Jadi di sela-sela lagu itu mungkin kita bisa mengisi dengan bercerita atau aktivitas atau craft yang lain. So we have to understand that different children are different, right? I mean, some of them are very quiet. They are very good at looking at you. Jadi anak-anak itu berbeda. Bagi anak yang pendiam, mungkin dia konsentrasi melihat kita. And some of them, they need to move all the time. If they don't move, they cannot listen. Jadi ada anak yang berbeda, dia suka bergerak sini sana. Kalau dia nggak bergerak, dia nggak bisa fokus. So what we are going just remember, eyes. Some people are more visual. Some people hear, and some people move. Jadi anak-anak itu ada yang matanya itu bisa fokus melihat terus, ada yang anak-anak cuman bergerak tapi mendengarkan, ada juga yang aktif bisa mendengarkan. We'll go through that later, but so basically it means that we have to mix it up, all the elements up, so that none of them can get bored too easily. Jadi kita harus mencampur, mengkombinasikan sehingga anak-anak itu tidak menjadi bosan. We have a model that we do, which I will share with you in the afternoon. So maybe after the whole sharing, we keep a thought to this question, so that after the sharing, if you have any other more questions on this, we can come back again. Jadi nanti setiap akhir sesi kalau masih ada pertanyaan kita akan menjawabnya dan juga mungkin ini akan memberikan suatu masukan. Yeah, how's that? Yes, Is that okay? Yeah. So the next question, maybe we will go through the next question.
Are there any other questions on the? Yeah. Next question, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi orang tua yang tidak kooperatif sedang anaknya butuh perhatian lebih. The question is how to handle the parents that which is not cooperative, but the children need attention more. The parents are not cooperative. Yeah. Okay, so assuming there are a lot of, okay, because I'm also a parent, right? Sometimes I assume that also, some of the parents, maybe they are not Christians, maybe they don't really understand where we are coming from. And maybe, the parents are, they think maybe that we don't understand the child as good as them. Am I? Yeah, Something like that. yeah. Okay. Yeah. One of the thing that I'll always say is that number one, meet up with the parents face to face if possible. Ya, jadi mungkin ada beberapa orang tua yang belum di dalam Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, jadi mungkin belum bisa berkooperatif. Tetapi satu hal yaitu kita harus bertemu langsung dengan orang tua tatap muka. The reason is if you use just WhatsApp to talk about your child, you lose that personal touch. Jadi kalau kita hanya komunikasi dengan orang tua hanya melalui WhatsApp, itu kita tidak mempunyai sentuhan secara pribadi. So first step is to see the parents face to face, because that means you are putting an effort to come and meet the parents. That's number one. The parents will see your effort. Jadi kalau kita bertemu langsung dengan orang tua secara tatap muka, itu menunjukkan bahwa kita berusaha sungguh-sungguh ingin bertemu dengan orang tua itu. And number two, you want to convey empathy, meaning you want to let the parents know that to say whatever the parent have to say, and to let the parent know, like our example just now, I am with you, I hear you. Jadi hal yang kedua yaitu kalau kita bertatap muka langsung itu menunjukkan bahwa kita benar-benar sungguh ingin berkomunikasi dengan orang tua dan menunjukkan kesungguhan kita, dan juga ingin menunjukkan bahwa saya bersama-sama dengan orang tua itu dan juga ingin berkomunikasi. I think one of the first step that we have to really remember is we are not there to give answers or solutions all the time. Jadi walaupun kita bertemu dengan orang muka, bukan berarti kita ingin memberikan jawaban terhadap masalah yang ada ataupun persoalan yang ada. Because sometimes we have no answers. The parents know their children better. Sometimes we don't know. Maybe it's because the child has ADHD. The parents have a different understanding. Sometimes we really don't know enough to tell them what to do. Ya, jadi karena orang tua itu sebenarnya lebih mengerti anaknya, terutama mungkin anak yang ADHD, yang orang tua itu tahu bahwa anak ini membutuhkan kebutuhan khusus dan kita tidak mempunyai pengetahuan tentang anak ADHD. But we want to let the parents know that number one, I am listening to you. Jadi kita perlu memberitahukan kepada orang tua bahwa kita sebenarnya mendengarkan atau ingin tahu tentang anak itu. I understand what you are saying. Dan kita ingin mengatakan pada orang tua bahwa saya tahu apa yang orang tua ingin katakan. Let's work together to bring your child to where we want them to go. Mari kita bersama-sama orang tua dan guru ini supaya membawa anak ini So untuk this is a menjadi baik. communication, it's a shake hand. Parent, let's work together. Seperti berjabatan tangan dengan orang tua. But we also need to let the parent know that just because I meet you one time doesn't mean the solution is it's done. Walaupun mungkin kita bertemu dengan orang tua tatap muka, tapi tidak berarti bahwa oh ya saya memberikan solusi dan masalah ini selesai. It's going to be a long walk. Yaitu bahwa kita harus berjalan bersama-sama sampai We akhir. understand that children, especially children, when they grow up, they go through many changes. Jadi kita tahu bahwa pertumbuhan anak ini mengalami perubahan, di mana perubahannya itu selalu ada. So we want to convey to the parents that whatever your child is going through now, that is not how we see the child as a Sunday school teacher in the Lord, right?
We don't see your child like that. Whatever the child is, good, bad, what naughty, whatever, we don't see them like that now. What we focus on is what they will become. Jadi apa yang kita lihat bahwa di dalam kita mengajar anak-anak sekolah minggu itu bukan apa yang kita lihat sekarang kenakalan mereka ataupun masalah apa yang ada pada anak itu. Tetapi kita ingin melihat bahwa bagaimanakah anak itu akan menjadi setelah dia dari sekolah minggu ini. Yeah, just like what Brother Seth said about our little Oliver. If we look at what he is at that time, we would say, let's go home and sleep. Jadi seperti Brother Seth tadi katakan, kalau kita melihat anak yang bernama Oliver itu tadi, mungkin kita berpikir, aduh saya menyerah, pulang aja tidur. Tetapi kita ingin melihat perubahan yang terjadi pada anak itu, sehingga Oliver berubah dan ikut melayani sekarang. Yes, that's right. But because we see what he becomes, that's why we move towards that goal. And that is what we want to convey to the parents. Yeah. Jadi kita ingin melihat apa yang ingin kita capai di dalam tujuan kita sekolah minggu ini. Sehingga itu yang pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang tua. Yeah, so sorry, I think I talk a lot, but so the important thing about talking to difficult parents is don't be defensive, number one. Don't be defensive, don't say, oh no, it's not like that. Okay. Yeah. Jadi untuk berbicara kepada orang tua yang sulit atau kurang berkooperatif, yaitu jangan kita seperti membela diri kita sendiri. Yeah, so the most important thing you need to remember is empathy. I am with you. Jadi kita ingin memberikan perhatian kita, empati kita, bahwa kita sama-sama dengan guru, dengan orang tua bekerja sama untuk anak ini. Yep. Okay, anyone else has anything to share? Yes. Okay, thanks. I just have one point to add to what Sakura said. Ada satu hal yang ingin saya tambahkan, Sister Sakura tadi. I think when the parents are not Christians, so that maybe they send the child because friend invited the child, or I don't know, maybe it's a good place to put your child on Sunday when you go and run some errands. Jadi kalau orang tuanya belum mengenal Tuhan, mungkin anak itu datang sekolah minggu karena diundang teman atau karena orang tuanya ingin melakukan sesuatu, jadi anak itu ditaruh ke gereja sekolah minggu. Yeah, I think what we as Sunday school teachers can do is really to spend more time with the child, because you need to know that when they go home, they don't have that model to look up to. There's nobody to pray with them, nobody to read the Bible with them. Apa yang kita bisa lakukan adalah memberikan perhatian kepada anak itu, sehingga pada waktu mereka pulang nanti mereka bisa, walaupun tidak ada model yaitu seperti di sekolah minggu kita mengajar, berdoa bagi mereka, tetapi mereka bisa mengikuti apa yang telah diajarkan di sekolah minggu. Yeah, I mean, God brought them to our class. I see it's an opportunity for us to sow seed in their lives. Jadi anak itu dibawa ke sekolah minggu, pasti Tuhan mempunyai rencananya, yaitu supaya kita bisa menanamkan benih firman Tuhan terhadap anak itu. So maybe look for opportunities. I mean, on Sunday, before the class starts or after the class ends, go and talk to that child. Maybe they just need a listening ear. You know, you can pray with them, pray for them. Jadi ini adalah suatu kesempatan bagi kita guru-guru untuk mengajar anak itu. Mungkin sebelum mulainya sekolah minggu atau sesudah selesai pelajaran sekolah minggu, jika kita ada waktu, kita bisa berbicara, mendengarkan anak itu atau memberikan perhatian kepada anak itu. Yeah, or you can actually invite them, to have lunch. If you have children, you can use your child to invite them out for a play date or something where they have that opportunity to be with children who know the Lord. Mungkin kita bisa mengajak itu untuk makan siang bersama-sama kalau kita punya anak. Jadi bersama-sama dengan anak kita, mengajak anak itu juga bermain bersama. And of course, I think then when we interact with the parents, at least they know, as in like what Sakura said, is because they know that we are there to work together with them for their child. They know that we have the child's interest at heart. They will be open to us, maybe bringing them out for different activities. Jadi kalau kita mempunyai hati untuk membawa anak itu dan juga menyampaikan pesan kepada orang tua, jadi kita bisa bekerja bersama-sama dengan orang tua untuk membawa anak ini. Yeah. But one thing to maybe take note, I think we were discussing it earlier, just be careful that you don't tell the children, you must remind the children that they need to respect their parents, whether or not the parents are
believers. Jadi satu hal yang perlu kita ingatkan kepada anak-anak bahwa anak itu harus menghargai orang tua, siapapun orang tua mereka. Yeah, you don't want them to go home and say, "My Sunday school teacher says you are going to hell because you don't believe in Jesus." Jadi jangan sampai anak itu sampai di rumah bilang kepada orang tua karena orang tuanya belum mengenal Tuhan. Oh, guru sekolah minggu bilang katanya orang tua bahwa kamu bisa akan pergi ke neraka karena kamu tidak mengenal Tuhan. Yeah, that will be a sure way of making sure that the child never comes to your class again. Itu akan membawa anak itu tidak datang lagi ke sekolah minggu. But I mean, as in you remind the child, the Bible tells you, in the 10 Commandments that you must honor your father and your mother. Jadi kita harus mengingatkan anak-anak sekolah minggu supaya tentang 10 hal yang Tuhan inginkan supaya kita juga harus menghormati orang tua. And in how they treat their parents, perhaps that will be a way for the parents to come to know the Lord also. Dan juga kita ingin supaya anak itu juga bisa membawa orang tuanya mengenal Tuhan. All right. Are there other questions? Still have. Okay, one more question before we break for lunch. Wow, it's a very long question. Satu pertanyaan lagi dari Sistelia Antis, GPSDI Medan. Bagaimana menghadapi anak sekolah minggu usia 3 sampai 5 tahun? Mereka rebutan mau maju ke depan pimpin doa. Jika dipilih salah satu dan sudah dijelaskan untuk bergantian, tapi mereka menangis lalu ngambek dan tidak mau mengikuti kegiatan. Walaupun dirayu. I don't understand. What does it say? How to handle the children for 3 to 5 years old when they all want to pray in the front. If one of them is calling, the other was sad and then cry and doesn't want to do anything in the Sunday school. I think it's a very good problem. Isn't it a very good problem that all the children want to pray? We wish we had the problem. I don't know. It's you okay or you? Anybody have anything to share? Because I haven't taught 3 to 5 for a very long time. Yeah. Okay, Sister Hope. She teaches the younger children. I think it's a good problem for if that it has never happened before. I pray it will happen. So for me, like if let's say this happened, I will just take it because let the Spirit lead, and then just go ahead and then pray. And maybe that Sunday school lesson will be just a prayer meeting. Just let the Spirit flow, just let the Spirit lead, and then pray together. Yeah, because I think we can plan, whatever plan we have, but God will lead the way. Yeah, so let it go. Jadi kalau ada hal ini terjadi, ini adalah problem yang bagus sekali. Setiap anak-anak mau berdoa ke depan. Walaupun kita merencanakan pelajaran hari itu, bisa kita berubah menjadi doa bersama-sama bergiliran satu sama lain, dan juga biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hadiratnya. Yeah, so if let's say that after a while, if you're sensitive towards God's Spirit, right? Okay, maybe it's time to go for a lesson. Then you can continue with the lesson, but don't have to rush it. Mungkin kalau hal ini terjadi, kita ambil waktu untuk berdoa bagi anak-anak ataupun berdoa bergiliran, dan kita tidak perlu terburu-buru untuk mengajar di sekolah minggu. Yeah, so don't be disheartened or discouraged. Let's say that the time that you took out to plan the lesson for that day, it didn't turn out. You didn't do anything about it, but it's okay. Tell yourself that because God was there, His presence was there, and He led the Sunday school. He was just using me to lead the kids. Walaupun pelajaran hari itu tidak sesuai dengan rencana yang telah kita siapkan, tidak apa-apa, biarlah ini membawa kita untuk memberikan Tuhan rencananya, membawa kita supaya Tuhan berada dalam program sekolah minggu ini. Yeah, so be encouraged by the Spirit that leading the class. Dan Roh Tuhan memimpin kita di dalam pelajaran sekolah minggu hari itu. Okay, but in case you are asking about classroom management, 3 to 5 years old, 3 years old is at a stage where the child can still climb up on you, pull your hair, correct?
And 5 years old is capable of sitting down and listen to instruction. So you are dealing with this kind of range. Jadi anak-anak umur 3 sampai 5 tahun itu perilakunya adalah anak umur 3 masih suka cari kamu atau mau digendong atau apapun. Tetapi untuk yang umur 5 mereka sudah bisa duduk diam. So one tip, right, to teach them about taking turns is magic mic. If you don't have a real mic, use anything like pencil or some or water bottle and tell them when the magic mic gets to you, you pray. Jadi mungkin kita bisa mengambil suatu cara, yaitu kita harus mempunyai mic yang magic. Yaitu kita tidak menggunakan magic sebenarnya, kita bisa menggunakan pensil ataupun botol plastik. Yaitu kita bisa mengatakan kalau botol ini atau pensil ini sampai ke kamu, kamu giliran berdoa. Yeah, so if everybody come to you, so we have it's okay to give instruction. No climbing, no tag, no pulling of hair. You can tell them first before we start praying. Jadi kita bisa mengatakan kepada anak-anak yang umur 3-5 ini, yaitu kalau kita mau mulai tidak ada yang lari sini sana, tidak ada yang naik-naik atau yang gendong-gendong atau tarik-tarik rambut. Yaitu when gilirannya dapat, mari kita berdoa bergiliran. And we teach them the concept that it's because if everybody talk at one time, the person who is listening cannot hear you. Jadi kalau semua anak-anak berdoa bersama-sama atau berbicara bersama-sama, tidak ada satupun yang bisa mendengarkan. Jadi kita bergiliran. So we teach them a life skill as well. Dan kita memberitahukan yaitu suatu keahlian di dalam berbicara. Yeah, so this is just one tip. I'm sure there are many tips that we can use. That we can Okay, thank you. exchange tips next time. Ya, ini adalah salah satu halnya juga yang bisa membantu kita. Any more question or is that? Yeah, maybe one more tip from me. Ada satu hal lagi yang ingin ditambahkan. Yeah, if they are visual, like I said, it's been a long time since I taught such young children. But let's say they are all volunteering to do something. What I will do, sometimes I will just write their name on the board. Jadi kalau anak-anak itu ingin semua ikut serta di dalam program sekolah minggu, satu hal yang saya lakukan adalah saya tulis namanya di papan tulis satu-satu. Okay, and then I say, okay, we start with this person, but later there will be an opportunity. I will call on the rest of you because your names are here. Jadi saya bilang adalah kita mulai dengan nama yang di atas, nanti sudah tiba saatnya giliran dengan nama yang seterusnya. Yeah, then visually they know you. You have noted them because their names are there. Yeah. Jadi kita tahu bahwa kita sudah mencatat nama mereka. Yeah. But it also helps me because I might forget, so it's good to write it down. Dan juga ini membantu kita sebagai guru untuk mengingatkan karena kadang kita lupa juga. Yeah, and one thing I learned is the children really believe what you say, and if you said I will call you later and you don't call them, they actually feel quite hurt and disappointed. Jadi kita juga harus mengingat kalau kita sudah mencatat nama mereka, kita harus memanggil nama mereka. Kalau kita lupa, anak itu juga nanti akan kecewa. So some way to remember them is good. Jadi satu hal untuk mengingat mereka juga hal yang bagus. And then when they are done with their turn, then they know, okay, I've had my turn, then maybe you can erase it, then the next person's turn. Then they won't try to fight because they know they were already called once. Yeah. Jadi mereka tidak akan saling berebutan atau berkelahi karena kita tahu bahwa mereka mempunyai giliran dan namanya disebut. Okay. So I think we take these questions first. Your other questions, we can take it at the next session. I think there's 2 more Q&A sessions in the afternoon. Ya, jadi pertanyaan kita sampai di sini. Pertanyaan berikutnya akan kita sampaikan di sesi yang berikutnya. Yeah. Okay. So maybe Sister Marisol, you let them know when to come back. Or Stephanus, yeah. Thank you Sister Faith and thank you Sister Vivi. Untuk guru-guru sekolah minggu, kita akan makan siang. Jadi kita akan kembali lagi jam 1 siang. Jadi Bapak Ibu yang Zoom boleh makan siang di rumah masing-masing ya. Jadi kita yang di sini makan di gereja. Boleh close dulu. Jadi kita berdoa sebelum kita makan siang. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pelajaran yang kami terima sehingga kami dapat
menambah pengetahuan Tuhan, ilmu Tuhan tentang bagaimana mengajar anak-anak sekolah minggu. Tersedia makanan minuman buat kami Tuhan Yesus yang hari ini kami kuduskan sucikan makanan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua guru-guru seluruh Indonesia mengucapkan amin.